शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एमएनए ज़ैन कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि वो तमाम लोग जो स्टेट को नहीं मानते उनके ख़िलाफ़ स्टेट को ये मुकम्मल हक हासिल है कि वो कार्रवाई करे। अगर हम इमरान खान की जेल में कुर्बानियों को याद करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को ये क्रेडिट देते हैं कि उनका लीडर अभी तक डटा हुआ है, तो इमरान खान के साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी भी एक ऐसा नाम है जो कि अभी तक जेल में है और डटा हुआ है। ज़ैन कुरैशी का ये बयान इस तासुर को तक़वियत देता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रवाबत हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका सबूत और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मियां साहब लंदन रवाना हों। ये लोग कौन कौन हैं और ये मियां साहब को लंदन क्यों नहीं जाने दे रहे, इस पे भी हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। नाज़रीन, अगर हम हुकूमत के जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उन पे बात करें तो मियां शहबाज शरीफ हुकूमत, चाहे वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में एक हल्का ऐसा है जो पीडीएम की इस गवर्नमेंट को लेके इस बात पे इस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिश कर रहा है कि इनकी हमायत करने से हमें बिला वजह का नुकसान हो रहा है। ये ग्रुप कौन सा है और ये कौन सा किरदार अदा करने जा रहा है इस्लामाबाद की तब्दीली में, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज़ैन कुरैशी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने स्टेट के मौक़िफ़ को उनकी तायद की और कहा कि जी बिल्कुल स्टेट की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स हों उनके ख़िलाफ़ स्टेट आहनी हाथों से निबट सके। नाज़रीन, अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की तो 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शाह महमूद कुरैशी का शुमार पाकिस्तान के सीनियर 3 सियासतदानों में होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे रहे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे फ़ायद रहे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीर ख़ारजा होता है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत वसी व अरीज़ होते हैं और शायद इसी बना पे मखदूम साहब को अंदर रखा गया कि वो इमरान खान की हमायत में कहीं कोई बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल जो प्लानिंग होगी या फिर जो उसमें आप ये कहें कि कोई इस तरह के कोई आगे फ्यूचर पॉलिसीज़ होंगी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कोई बड़ा किरदार अदा करेंगे और इसीलिए अभी तक उनको जेल से रिहाई भी नहीं मिली। और दूसरी बात ये भी थी कि शाह महमूद कुरैशी को अगर हम बात करें, फवाद चौधरी और फिर अली जैदी, इसके अलावा इमरान इस्माइल, वो जेल में मिलने भी गए और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश भी की कि अगर हम इमरान खान का साथ छोड़ दें तो हम दोबारा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त भी फवाद चौधरी और जो एंड कंपनी वाले दोस्त अहबाब हैं उनको इनकार कर दिया था और अभी तक शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कोई ऐलान किया हो। अब जाहिर सी बात है, हालात तो टफ़ हैं, मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी जैसा एक तगड़ा बंदा वो इमरान खान के साथ अभी तक खड़ा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है वो ज़ाहिर बात है डायरेक्टली डिपेंड करती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तान के सियासतदानों के आपसी तल्लुकात में। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के रवाबत तब से बहाल हो चुके हैं जब से अली अमीन गंडापुर साहब वो KPK के चीफ मिनिस्टर लगे हैं और फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी सितंबर वाला जलसा मनसूख हुआ, उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने अहम किरदार अदा किया और बैकडोर जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें अकमल दुरानी, इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद, आरिफ अलवी, ये सब लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं जाके, जाहिर सी बात है अगर हम अभी हुकूमती बयानात को देखें तो उसमें एक बात वाज़े तौर पे दिखाई देती है कि हुकूमत ये चाहती है कि बजाय इसके कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ मुज़ाकरात कर लें ताकि अगर दोबारा इमरान खान की वापसी होती है तो हुकूमत के लिए भी कुछ फेस सेविंग हो और ख्वाजा आसिफ और ये जो एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक के ये बयानात को अगर आप देखें तो इससे ये चीज़ वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है
کہ کہیں نہ کہیں جا کے عمران خان کی واپسی ظاہر سی بات ہے ہونی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان تھے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تو بالآخر واپس وہ اقتدار میں آ ہی جاتے ہیں، اور اسی چیز کی فکر ستا رہی ہے مسلم لیگ نون کے وزراء کو کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو صلح صفائی ہو ہی جائے گی، لیکن ہمارا کیا بنے گا یہ فکر ستا رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے بیان کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی صورت میں کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمران خان کے فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب وہ آپ کو پتہ ہی ہے وزیر دفاع ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب بھی ہیں، تو کہیں پہ بھی جا کے عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ ہم نے پروگرام کے آغاز پہ آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک گروپ ایسا ہے جو موجودہ حکومت سے ناراض ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روابط کی بحالی پہ وہ فوکسڈ ہے اور کام کر رہا ہے۔ وہی گروپ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی خصوصاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تاکہ فوج کا وہ معیار جو پہلے تھا اس کو دوبارہ پھر سے بحال کیا جا سکے۔ اور یہ بات ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی موجودہ باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہ کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے فوج کا مورال وہ واپس اپنے اصل مقام پہ آ جائے تاکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے سے اور فوج کی مضبوطی سے اسٹیٹ کی مضبوطی ہے، اس بات پہ سارے لوگ فوکسڈ ہیں۔ اور عمران خان کے بھی 2-3 بیانات اگر ہم گزشتہ دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ میں فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن جانا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے ہی کافی لوگ ایسے ہیں جو میاں صاحب کی روانگی کے مخالفین ہیں، اور ان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو گروپ فیلوز ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اب سوچا یہی جا رہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے، یہ وہاں پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کریں گے، جس سے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ میں چونکہ آلریڈی دراڑیں پڑتی جا رہی ہیں، پھر دوریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح سے نون لیگ کا یہ جو اقتدار کا سورج ہے یہ غروب ہو جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ حکومت ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، عوامی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، اور اب سردیاں آنے والی ہیں، گیس کے بلوں نے بھی آپ کی مت مارنی ہے، تو عوامی جو پریشر ہے حکومت پہ اس کا شاخ سانہ بالآخر اس حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہونا ہے، اور قاضی فائصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ 25 اکتوبر کے بعد اس حکومت کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے، اکنومیکل سٹیبلٹی لائے، اور عوام کی بہتری کے لیے ان سیاستدانوں کو کوئی کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔